बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज इंशाल्लाह हम अपनी मदीना अरबिक बुक 2 का 7वां सबक शुरू करते हैं और इंशाल्लाह इस सबक में जो है आज हम फ़िल मादी के जो जमा के सीगे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो जमा के सीगे हैं उसमें हम जो है वो सेकंड पर्सन यानी अल मुखातब जो है उसमें ज़हबतुम के बारे में पढ़ेंगे। ज़हबतुम यानी तुम सब मर्द गए, और ज़हबतुन्ना में हम पढ़ेंगे तुम सब औरतें गईं, और ज़हबना हम गए। तो इन लेसन्स में आप देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से शेख साहब ने दो दो तीन तीन चीज़ें लेके चले हैं, और एक लाइक काइंड ऑफ उनमें आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन है, रब्त है यानी। तो अब आज जो हम फ़ोकस करेंगे वो मादी में जो है वो मुख़ातब के दो जमा के सीगे और मुतकल्लिम जो कि बात करने वाला होता है, जैसे मैं मुतकल्लिम हूँ, और जब हम सब इकट्ठे अपनी बात करेंगे तो फिर हम मुतकल्लिमीन हो जाएंगे यानी जमा हो जाएगी, तो फिर हम कहेंगे ज़हबना। तो तकरीबन आज हमारी जो ज़हबा की गर्दान है वो मुकम्मल हो गई है। मुसन्ना का सीगा मैंने निकाल दिया यहाँ से, क्योंकि इसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं एक वाहिद मुज़क्कर की तो हम कहते हैं ज़हबा, और जमा की बात करेंगे तो हम कहेंगे ज़हबू, और वाहिद मुअन्नस की बात करेंगे तो हम कहेंगे ज़हबत, और जब हम मुअन्नस औरतों की बात करेंगे तो हम कहेंगे ज़हबना। तो ये हमारे जो सीगे हैं ये गायब के हैं यानी थर्ड पर्सन के। फिर इसी तरह से हम जब सेकंड पर्सन यानी मुखातब की बात करते हैं तो हमने देखा है कि ज़हबता यानी तू एक मर्द गया, और फिर आज हम देखेंगे कि ज़हबतुम तुम सब मर्द गए। इसी तरह से ज़हबती तू एक औरत गई, और ज़हबतुन्ना तुम सब औरतें गईं, और फिर इसी तरह से ज़हबतु इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और आज इंशाल्लाह हम ज़हबना के बारे में पढ़ेंगे। तुम सब मर्द गए, जैसे आप जमा मुज़क्कर मुखातब की बात करते हैं तो आपके पास कोई भी फ़ेल होगा इंशाल्लाह। अब आप उसकी बेस पे जो है वो मुख्तलिफ़ सीगे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ज़हबतुम के पैटर्न पे है अकलतुम, इसी तरह से खरजतुम, इसी तरह से दरबतुम। फिर जो भी फ़ेल आपके सामने आएगा तो इंशाल्लाह आप उसके सीगे आप बनाने के काबिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे सामने एक जुमला है, मादा अकलतुम या इख़वानु, भाइयों तुमने क्या खाया। तो यहाँ पे मादा अकल तुम, यहाँ पे अकल तुम क्यों आया है, क्योंकि जिनसे हम बात कर रहे हैं वो इख्वान है यानी दो से ज़्यादा है। तो जब हम जमा के लिए सीगा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो सीगा जो है वो जमा का ही इस्तेमाल होगा, मादा अकल तुम या इख्वानु। इसी तरह से जब हम बात करते हैं ज़हबतुन्ना, तो ज़हबतुम की जो मुअन्नस होगी वो होगी ज़हबतुन्ना, तुम सब गईं। जैसे हम जो कि बेसिकली जमा मुअन्नस मुखातब के लिए इस्तेमाल होता है, और इस पैटर्न पे हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है क़रअतुन्ना। तो अगर खराजा होगा तो फिर होगा खरजतुन्ना, क़रा होगा तो क़रअ होगा तो क़रअतुन्ना, और अकला होगा तो अकलतुन्ना। तो अब फ़ेल आपके पास काफ़ी सारे आ चुके हैं, और इंशाल्लाह अब आपने उन सब की प्रैक्टिस करनी है। तुम सब ने पढ़ा, अक़रअतुन्ना हाज़िहिल मजल्लता या अख़वातु, बहनों क्या तुम सब ने ये रिसाला पढ़ा। तो यहाँ पे क़रअतुन्ना। तो जब हम जमा की बात करेंगे मुखातब की यानी सेकंड पर्सन की, तो मुज़क्कर के लिए ये तुम के साथ आएगा, और मुअन्नस के लिए ये तुन्ना के साथ आएगा, तुम और तुन्ना। वैसे उर्दू में भी हम जब किसी से बात कर रहे हो तो तुम का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं यानी तुम सब। तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि तुम जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए ज़हबतुम। और उसके बाद ज़हबतुन्ना, तो यहाँ पे जो है वो नून के ऊपर तशदीद आएगी। उसके बाद है ज़हबना, और यहाँ पे अलिफ को हमने जो है वो खींच के पढ़ना है। हम गए जमा मुतकल्लिम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और इस पैटर्न पे हमारे पास जो फ़ेल है वो है समिअना। तो कोई भी हो, जैसे अकलना, खरजना, ज़हबना, समिअना, तो ये सारे के सारे फ़ेल जो हैं वो सेम एक ही पैटर्न पे आएंगे। जैसे आप कहते हैं मा समिअनल अज़ाना, हमने अज़ान नहीं सुनी, समिअना। तो यहाँ पे जमा मुतकल्लिम की जब बात होगी, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, उसके लिए सीगा एक ही इस्तेमाल होगा जो कि अलिफ, नून और अलिफ के साथ आएगा, समिअना, अकलना, ज़हबना, खरजना। अब यहाँ पे आप फ़र्क देखिए, जब आप कहते हैं ज़हबना तो हम कहेंगे वो सब औरतें गईं, लेकिन जब हम कहते हैं ज़हबना तो फिर इसका मतलब होगा हम गए।
تو اب यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है इस फ़र्क को जानना, और कुरान मजीद को पढ़ते हुए इस फ़र्क का हमने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जैसे ज़हबना है और यहाँ पे अगर इसको खींच के पढ़ेंगे तो फिर उसका माना बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे ज़हबना है और अगर आप इसको खींच के नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसका माना भी बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ज़बर है, तो इसको 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे, और जहाँ पे ज़बर के बाद अलिफ हो तो फिर उसे 2 सेकंड के लिए, जैसे मद तबीई भी कहते हैं, खींच के पढ़ते हैं। तो ज़हबना और ज़हबना। उसके बाद इल्तिक़ाउ साकिनैन, यानी 2 साकिन हरूफ को मिलाना। पहले हम पढ़ चुके हैं कि 95% केसेस में जो साकिन हरूफ होते हैं उनको ज़ेर के साथ मिला के पढ़ा जाता है, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने जो है वो देखी हैं बुक 1 से लेके अभी तक। बहुत सारी एग्जांपल्स, स्पेशली जब हम क्वेश्चंस की टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें फिर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ेल अमर इस्तेमाल होता है, और फ़ेल अमर चूँकि साकिन होता है एंड पे, तो फिर हम उसे मिला के पढ़ते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ज़हबत, वो गई, और जब आप इसको मिला के पढ़ेंगे अल के साथ, क्योंकि अल जो है ये भी साकिन है और ता जो है ये भी साकिन है, तो फिर हम इसे जब मिला के पढ़ेंगे तो फिर हम इसे ज़ेर के साथ मिला के पढ़ेंगे। हम कहेंगे ज़हबत तालिबतु। तो ये जो है हमने देखा है कि तकरीबन 95% केसेस में साकिन हरूफ को ज़ेर के साथ मिला के पढ़ते हैं। आज उसकी एक दो और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे मीम साकिन को पेश के साथ मिला के पढ़ा जाता है। जैसे हम कहते हैं वालेकुम, इस कुम में जो है मीम साकिन है, और जब आप इसे अस्सलाम के साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर हम कहेंगे वालेकुमुस्सलाम। जैसे कुरान मजीद में उलाइका हुमुल मुफलिहून, हुम और फिर उसके बाद अल मुफलिहून, तो जब मिला के पढ़ेंगे तो मीम को जो है वो पेश के साथ मिला के पढ़ेंगे। इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि जैसे हमारे पास है मिन, हर्फ जर मिन है, तो मिन को जब हम मिला के पढ़ते हैं तो अगर आपको याद हो मिन को हम जो है वो ज़बर के साथ मिला के पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आप छोटी सी एक्सेप्शंस हैं, आप इनको देखते जाएं कि मिन को जो है वो ज़बर के साथ मिला के पढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं मिन अल्लाह, तो मिन में आपको पता है कि नून साकिन है और ये जो है ज़बर के साथ मिल के इसको पढ़ा मिला के पढ़ा जाता है। मीम साकिन को जब आप मिला के पढ़ेंगे तो पेश के साथ मिला के पढ़ेंगे। इसी तरह से मीम साकिन का एक और कायदा भी है जो कि अब हम देख लेते हैं। जब मीम साकिन को मुत्तसिल ضمیر यानी अटैच्ड प्रोनाउन के साथ मिला के पढ़ेंगे तो एक वाव का भी इजाफा किया जाता है। इंशाल्लाह जब आप एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखें, आप कहते हैं रअयतुम, तो रअयतुम में मीम जो है वो साकिन है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मीम के ऊपर हमने पेश लगानी है, तो हम कहेंगे रअयतुम, फिर उसके ऊपर पेश आ गई रअयतुमु, और फिर उसके बाद हम अटैच्ड प्रोनाउन कोई भी लगा दें, जैसे हु है या हा है, हुम है या हुन्ना है, का कुमाकुम और या और ना, जितने भी आपके अटैच्ड प्रोनाउन हैं जब आप उनके साथ लगाएंगे तो फिर आप यहाँ पे देखें, अगर आप इसको पढ़ना चाहें ना तो ये रअयतुमुहु जो है ये पढ़ने में थोड़ी सी आपको मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 हमारे पास 1 2 और 3 जो है वो पेश इकट्ठी आ जाएगी, तो फिर इसको थोड़ा सा पढ़ने में आपको मुश्किल हो रही है रअयतुमुहु। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे मीम के बाद एक वाव का इजाफा कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा रअयतुमूहु, रअयतुमूहु। तो अब यहाँ पे इसको अगर आप देखें तो पढ़ना ज़्यादा आसान और ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। तो मीम साकिन को जो है आमतौर पे पेश के साथ मिला के पढ़ते हैं, लेकिन अगर मीम साकिन को आप अटैच्ड प्रोनाउंस के साथ मिला के पढ़ेंगे, और वो कोई सा भी मुत्तसिल आपका ज़मीर हो सकता है, जब उसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर उसके उससे पहले एक वाव का जो है इजाफा जो है वो ज़रूर किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रअयतुम से क्या, यानी रअयतुमूहु, तुम सब ने उसे देखा, रअयतुम, और फिर उसके बाद हु अटैच्ड प्रोनाउन, तुम सब ने उसे देखा, रअयतुमूहु। अगर मुअन्नस की बात हो रही है तो आप कहेंगे रअयतुमूहा, और अगर हुम यानी उन सब मर्दों की बात हो रही है तो आप कहेंगे रअयतुमूहुम, और अगर आप औरतों की बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे रअयतुमूहुन्ना। इसी तरह से रअयतुमू का और कुमा और रअयतुमू की, फिर इस तरह से आप इसके साथ सामने जो है वो सारे अटैच्ड प्रोनाउन लगा सकते हैं सिवाय या मुतकल्लिम के। आपको पता है कि या अल मुतकल्लिम जो है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उससे पहले ज़ेर आती है, तो फिर ये हो जाएगा रअयतुमूनी, उसमें फिर आप एक नून का भी इजाफा करेंगे। ये भी आप एक छोटी सी बात है जो कि नोट कर लें। तो यानी वाव के बाद आप क्या करेंगे, एक नून का भी इजाफा करेंगे, रअयतुमूनी, उन सब ने मुझे देखा।
काना के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये जो फ़ेल है, ये कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और ये जो एक यूनिवर्सल फ़ेल है जो कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। आज हम सिर्फ़ इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह आगे मज़ीद लेसन नंबर 25 में जब आगे जाएँगे तो फिर इसके बाद मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। काना जो है, सबसे पहली बात ये है कि ये भी जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है। जैसे और कौन-कौन से अल्फ़ाज़ हैं जो जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं? इन्ना व अख़वातुहा, इन्ना और उसकी जो सारी बहनें हैं, इन्ना व अख़वातुहा, वो सारे के सारे जुमला इस्मिया के साथ आते हैं। इसी तरह हमने देखा है कि लईसा जो है, लईसा भी जुमला इस्मिया के साथ आता है। और आज एक चीज़ और हम ये देख रहे हैं कि जो काना का वर्ब है, फ़ेल जो है काना, ये भी हमेशा जुमला इस्मिया के साथ आता है, यानी ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है। और ये पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी काना का मतलब है वो था, तो पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। हाउएवर जब भी काना का लफ्ज़ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इस्तेमाल होगा, तो फिर उसका तर्जुमा था नहीं होगा बल्कि है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा से एग्ज़िस्ट करता था, करता है और करेगा। तो फिर कुरान मजीद में जब भी आप काना का तर्जुमा देखेंगे ना, जैसे कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानने वाला और हिकमत वाला है, तो इसका तर्जुमा है के साथ आएगा। लेकिन इसके अलावा आम तौर पे इसका तर्जुमा जो है वो, बल्कि इसका तर्जुमा था के साथ होता है। जैसे हम कहते हैं बिलालुन फ़िल फ़स्ली, बिलाल क्लास में है। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बिलाल क्लास में था, तो फिर हम कहेंगे काना बिलालुन फ़िल फ़स्ली। अभी आप देखें तो यहाँ पे काना के बाद यानी बिलालुन के बाद हमारे पास फ़िल फ़स्ल यानी जार मजरूर आ रहा है। तो अभी हम काना का इस्तेमाल पढ़ेंगे जार मजरूर के साथ। फिर इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि फिर इस्मु काना और ख़बरु काना भी होता है, लेकिन अभी उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखें कि काना के बाद जब भी नाउन आएगा हमेशा मरफ़ू आएगा। काना के बाद जब भी नाउन आएगा, हमेशा मरफ़ू आएगा। मैं सिर्फ़ काना की बात कर रहा हूँ, बाकी इसकी बाकी जो सीग़े हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। अल-मुदर्रिसु फ़िल मक्तबी, और फिर आप कहते हैं कि कान अल-मुदर्रिसु फ़िल मक्तबी, तो इसका तर्जुमा होगा कि उस्ताद लाइब्रेरी में थे। अल-क़लमु तहतल किताबी, कलम किताब के नीचे है। और अगर आप कहना चाहते हैं कि कलम किताब के नीचे था, तो फिर हम कहेंगे कान अल-क़लमु तहतल किताबी। इसी तरह से ज़ैनबु फ़िल मतबख़ी, ज़ैनब बावर्ची ख़ाना में है। कानत ज़ैनबु फ़िल मतबख़ी, ज़ैनब बावर्ची ख़ाना में थी। तो हमें पता है कि जुमला आपका जो फ़ेलिया होता है, जुमला फ़ेलिया, जब भी आप उसका डूअर जो है अपैरेंट होगा, तो उसका डूअर अगर मुज़क्कर होगा, तो फिर उससे पहले हम सीगा नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका डूअर जो है वो मुअन्नस होगा, तो फिर उसके लिए हम सीगा नंबर 4 इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। जैसे ज़हाबा से ज़हाबत, ख़रज से ख़रजत, अकल से अकलत, ضरब से ضरबत, कान से कानत। तो फिर कानत ज़ैनबु फ़िल मतबख़ी, ज़ैनब बावर्ची ख़ाना में थी। यहाँ पे काना इस्तेमाल हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डूअर है मुज़क्कर है, यहाँ पे बिलाल मुज़क्कर है, इसी तरह से कलम जो है ये मुज़क्कर है, लेकिन ज़ैनब चूँकि मुअन्नस है, तो फिर मुअन्नस के साथ हम कानत का फ़ियल इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो हमेशा पेश के साथ या दो पेश के साथ आएगा। यहाँ पे हम थोड़ा-सा ज़ू के बारे में मज़ीद देखते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो ज़ू है, ये मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है, राइट? जब ये मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो फिर इसके बाद जो नाउन आएगा वो मुदाफ़ इलैही होगा, और मुदाफ़ इलैही जो है वो हमेशा मजरूर होता है। अब हम कहते हैं रजुलुन ज़ू लिह्यतिन, यानी दाढ़ी वाला एक आदमी। और अगर हम कहते हैं अर्रजुलु ज़ू लिह्यति, तो फिर हो जाएगा दाढ़ी वाला शख्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक शॉर्टकट भी बता दूँगा, जो आपके लिए आसान लगे, फिर आप उसको जो है वो देख लीजिएगा। आपको पता है कि जो ज़ू है, ये मुदाफ़ के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से सिफ़त के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? सिफ़त के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो आपको पता है मौसूफ़ और सिफ़त जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। अब रजुलन जो है ये मरफ़ू है, तो ज़ू जो है उसके साथ वो भी मरफ़ू आएगा। और अगर ज़ू से पहले अर्रजुलु है, तो फिर ज़ाहिर बात है ज़ू को तो हम तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है, और आपको पता है कि मुदाफ़ के साथ अल नहीं लग सकता। तो आप ज़ू को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो उसके बाद वाला नाउन है,
آپ پھر اس کے ساتھ ال لگا دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے موصوف اور صفت جو ہیں وہ اپنی چاروں جو اسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں ان میں برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ذو سے پہلے نکرہ اسم ہوگا تو ذو کے بعد بھی نکرہ اسم آئے گا، اور اگر ذو سے پہلے جو ہے وہ معرفہ اسم ہوگا یعنی ال والا ہوگا تو ذو کے بعد بھی ال والا اسم آئے گا۔ اب ان دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ اس کو لے لیں اور پھر اس کی پریکٹس کریں۔ یہ ایک چیز ہے جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے جی، ذو کا مطلب ہے والا، تو جب آپ کہتے ہیں رجل ذو لحیۃ تو آدمی جو ہے داڑھی والا ایک آدمی، اور پھر الرجل ذو لحیۃ داڑھی والا شخص، تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ذو سے پہلے کامن ناؤن ہوگا نکرہ ہوگا تو ذو کے بعد بھی نکرہ ہوگا، اور اگر ذو سے پہلے ناؤن معرفہ ہوگا تو ذو کے بعد بھی معرفہ ہوگا، اور یہ صرف ذو کے لیے نہیں ہے، یہ ذاتو اور اسی طرح سے ذواتو اور جتنی بھی ہم اس کی جمع کے بارے میں اور مؤنث کے بارے میں پڑھ چکے ہیں یہ سب کے ساتھ یہ اپلائی ہوتا ہے۔ تو کیا یہاں پہ ہم رزلٹ ہم نے کیا نکالا کہ ذو سے پہلے اگر نکرہ ناؤن ہوگا تو ذو کے بعد بھی نکرہ آئے گا، اور اگر اس سے پہلے معرفہ ہوگا تو اس کے بعد بھی معرفہ آئے گا۔ ہاؤ ایور جو ذو کے بعد والا ناؤن ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اس کو آپ تبدیل نہیں کریں گے، یعنی اس کے اوپر زبر یا پیش نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کے اوپر ہمیشہ زیر یا دو زیر آئے گی، کیونکہ ذو جو ہے یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ابشر بہت ہی خوبصورت ایکسپریشن ہے عربی زبان میں، ابشر، اور یہ جب بھی آپ سے کوئی بندہ کسی چیز کے بارے میں بھی پوچھے تو جب آپ اس کو پولائٹلی جواب دینا چاہیں کہ جی بالکل آپ کا کام ہو جائے گا، میں کر دوں گا، ڈونٹ وری، گھبرائیے مت، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں، جو چیز آپ کو چاہیے مل جائے گی، تو ان سب کے جواب میں آپ نے ایک خوبصورت سا لفظ بولنا ہے، اور وہ ہے ابشر۔ ویسے تو ابشر کا معنی ہے خوش ہو جاؤ، ابشرو، خوش ہو جاؤ، لیکن پھر مطلب پولائٹلی اگر آپ کسی کو یہ جواب دینا چاہیں، جیسے آپ آج کل جیسے واٹس ایپ پہ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ فلانے بندے کا نمبر شیئر کریں، یا جو فلانی ویڈیو ہے وہ شیئر کریں، یا میسج ہے وہ شیئر کریں، تو آپ اس کو صرف لکھ دیں ابشر، یعنی میں انشاءاللہ میں کرتا ہوں، اٹس اوکے، I'll do it، یہ ہو جائے گا۔ تو ابشر کا لفظ جو ہے آج کے بعد آپ استعمال کرنے کی کوشش کریں، انفیکٹ کوئی بھی بندہ کوئی بھی چیز آپ سے کہے تو اگر آپ خوشی سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے ابشر، یعنی ہو جائے گا۔ ثلثن، ایک تہائی۔ اب نمبرز کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے 1 سے لے کے 20 تک نمبرز سیکھ لیے ہیں آلریڈی، تو اب ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں جو کہ فریکشنز کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو جیسے 1/3 یا 1/4 جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں، ایک تہائی یا ایک چوتھائی، پھر 1/5 اور 6 اپ ٹو 1/10، تو جو یہ معنی دیتے ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ فعل کے وزن پہ آتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اوزان ہیں ان کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے، بہت ضروری ہے۔ تو جو آپ کے فریکشنز ہوں گے وہ 1/3 1/4 اپ ٹو 1/10، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فعل ان کے وزن پہ آئیں گے۔ اس میں آپ کا جو دوسرا حرف یعنی عین کلمہ ہے اس پر دمہ ہوگا، جیسے آپ کہتے ہیں ثلثن، سدسن، تسعن۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پیش ہے سیکنڈ یعنی عین کلمہ پہ پیش ہے، اس کو حذف کر کے بھی پڑھا جاتا ہے، ساکن کر کے بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے ربعن اور خمسن۔ اب اس کی اگر آپ خوبصورت اگزامپلس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ النساء جو ہے وہ پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی وراثت کے جتنے بھی ہمارے کہ اس کے بارے میں جتنے بھی ہمارے قوانین ہیں، جو بھی رولز ہیں، اس کے لیے یہ ماشاءاللہ یہاں پہ یہ والے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ارقام جو ہیں یا یہ نمبرز ہیں استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں پھر انشاءاللہ ہمیں یہ سیکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، جو کہ ہمارے نمبرز ہیں یعنی جو کہ فریکشنز ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک آ گئی الف مقصورہ، کہ الف مقصورہ کو ملا کے اگر پڑھنا ہو تو کس طرح سے پڑھیں گے۔ اچھا، یہ الف مقصورہ کو ملا کے پڑھنے کا فائدہ نہیں بلکہ ہونا چاہیے قاعدہ، تو یہاں پہ ایک جو ہے قاف ہونی چاہیے، بلکہ فائدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ قاعدہ ہونا چاہیے۔ جب کوئی لفظ الف مقصورہ پہ ختم ہوتا ہے، الف مقصورہ جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹی الف، اور اسے متصل ضمیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو الف مقصورہ جو ہے وہ نارمل الف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگزامپل دیکھیں گے انشاءاللہ تو کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں شفا، تو اس کے بعد آپ اٹیچڈ پروناؤن جیسے ہو لگانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہو جائے گا شفا ہو۔ جیسے اگر کوئی بندہ بیمار ہے، تھرڈ پرسن غائب ہے، تو آپ کہتے ہیں شفا اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے شفا دے۔ اور اگر آپ کسی مریض کو وزٹ کرتے ہیں، اس آپ کے سامنے ہے، تو پھر آپ اسے کہیں گے شفاک اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو شفا دے۔ تو اگر وہ مذکر ہوگا تو آپ کہیں گے شفاک اللہ،
اور اگر مؤنث ہے تو پھر آپ کہیں گے شفا کلّہ. اٹ ڈپینڈس کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو فعل ہے شفا، یہ بیسیکلی الف مقصورہ پہ ختم ہوتا ہے، اور الف مقصورہ کو جب بھی آپ کسی بھی اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر وہ الف مقصورہ جو ہے ریگولر الف میں تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس انٹرسٹنگ سا فعل آ گیا ہے، جیسے یہاں پہ ہے رآ. اب رآ میں کیا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو حمزہ ہے اور حمزہ کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، الف مقصورہ ہے. تو اب ہوگا کیا، جب آپ رآ کو جیسے اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پہلے آپ کے پاس حمزہ موجود ہے، اور پھر آپ نے کیا کیا، یہ جو آپ کا الف مقصورہ تھا اسے ریگولر الف میں تبدیل کر دیا. تو یہاں پہ اب کیا ہو گیا، ایک ہمارے پاس حمزہ آ گیا اور ایک الف آ گئی. اور عربک زبان کا رول یہ ہے کہ جب الف سے پہلے حمزہ ہو تو پھر الف جو ہے وہ ایک مد میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے ہم مد طبیعی کہتے ہیں، یا اردو میں ہم کہیں گے کہ ہم اسے کھڑی زبر کے ساتھ لکھتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو ہے رآ پلس اٹیچڈ پروناؤن ہو، تو یہ ہو جائے گا رآہو، رآہو. تو عام طور پہ انشاءاللہ جب ہم یہ آگے جا کے جب ہم فعل مضارع پڑھیں گے تو فعل مضارع میں بھی ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن ابھی بھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. رآ میں پہلے حمزہ ہے، حمزہ کے بعد الف ہے. جب حمزہ ہو اور پھر اس کے بعد الف ہو تو پھر وہ ایک جو ہے وہ مد طبیعی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے آپ نیچرل مد بھی کہتے ہیں. تو پھر یہ بن جائے گا رآہو، جیسے قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. تو اب یہاں پہ دیکھیں رآہو، وَلَقَدْ رآہو نَزْلَةً أُخْرَى. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ رول جو ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ ہماری کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ رآ میں یہاں پہ جب آپ نے اس کے بعد اس کو اس کو الف میں تبدیل کیا، الف مقصورہ کو، تو پھر وہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو گیا. تو آج ہم نے جو رولز پڑھے ہیں ملا کے پڑھنے کے، ایک ہم نے میم کو ملا کے پڑھنے کا رول دیکھا ہے کہ جب میم کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پیش کے ساتھ ملاتے ہیں، اور اگر اس کے آگے اٹیچڈ پروناؤن ہو تو پھر ایک واو کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے. اور ایک رول آج ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جب کوئی بھی لفظ جو ہے وہ اگر الف مقصورہ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور جب اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو وہ نارمل الف میں تبدیل ہو جائے گا. آخری قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ غائب کے جو متصل ضمائر ہیں ان کو زیر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں ہو، ہما، ہم. جیسے آپ دیکھیں ہو، ابھی تک جو ہم نے سیکھے ہیں ہو، ہما، ہم، اور ہا، ہما، ہننا. تو اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے ضمائر جو ہیں وہ پیش کے ساتھ آئے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ پیش کے ساتھ نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ ان کو زیر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کی صرف دو پاسبلٹیز ہیں، وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں. پہلی ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ کا جو بھی اٹیچڈ پروناؤن ہوگا، چاہے ہو، ہما ہو، ہم ہو، ہا جو ہے یہ فکسڈ ہے، یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا، ہما اور ہننا. تو یہ جو آپ 5 غائب کے ضمائر ہیں، جب اس سے پہلے ڈائریکٹلی اس سے پہلے زیر آ جائے گی تو پھر یہ زیر میں تبدیل ہو جائیں گے. انفیکٹ یہ جو ہی ہے یہ کھڑی زیر میں تبدیل ہو جائے گا. جو ہم مصحف پڑھتے ہیں پاکستان انڈیا میں وہاں پہ کھڑی زیر لکھی جاتی ہے، اور جو آپ مڈل ایسٹ میں پڑھیں گے اس میں اس کے آگے ایک چھوٹی سی واو لکھ دی جاتی ہے، ایک چھوٹی سی واو لکھ دی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو 2 حرکات کے مطابق کھینچ کے پڑھنا ہے. جیسے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہو تھا، اس سے پہلے زیر آ گئی تو پھر یہ بھی میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح سے ہما، اس سے پہلے زیر ہے تو یہ بہما میں تبدیل ہو گیا، اور ہم جو ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہ بہم میں تبدیل ہو گیا. ہا تبدیل نہیں ہوگا، یہ فکسڈ ہے. اسی طرح سے ہما کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ ہما ہو جائے گا، اور ہننا جو ہے یہ ہننا میں تبدیل ہو جائے گا اگر اس سے پہلے ڈائریکٹلی زیر ہوگی. یہ ہے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر یہ جو آپ کے 6 اٹیچڈ پروناؤنز ہیں اس کو نکال کے، ہا کو نکال کے، اگر اس سے پہلے یا ساکن ہوگی، اس سے پہلے یا ساکن ہوگی تو پھر بھی یہ زیر میں تبدیل ہو جائیں گے. جیسے فی پلس ہو تو یہ ہو جائے گا فی ہی. فی پلس ہو کیا ہو جائے گا، فی ہی. تو یہاں بھی یہ ہو سے ہی میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح سے علا پلس ہو، علا پلس ہو جائے گا علیہ. تو علیہ جیسے ہم کہتے ہیں نا علیہ السلام. پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ہم تو پھر وہ تبدیل ہو جاتا ہے ہم میں، جیسے ہم کہتے ہیں انعمت علیہم. تو یہ بیسیکلی ہم جو تھا یہ ہم میں تبدیل ہو گیا ہے. تو یہ بھی آپ ایک
چھوٹی سی تبدیلی ہے جو کہ آپ نوٹ کریں یہاں پہ کہ جو آپ کے دمائر ہیں، غائب کے جو دمائر ہیں 6 جو ہیں ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، اس میں سے جو 5 ہیں ہا کو نکال کے، ہا جو ہے یہ فکسڈ ہے، وہ ہو سے ہی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کے لیسن میں ہم نے کافی سارے جو املا، بیسیکلی ہم اسے کہتے ہیں املا، یعنی ڈکٹیشن املا کے ہم نے کافی سارے رولز پڑھ لیے ہیں۔ اسی طرح سے فعل ماضی کے بھی کافی سارے ہم نے صیغے دیکھ لیے ہیں، 3 صیغے دیکھ لیے ہیں، جیسے ذہبتم اور ذہبتنا اور ذہبنا، اور پھر انشاءاللہ جب ہم اب آگے اپنا لیسن شروع کریں گے تو پھر ان سب کی اپلیکیشن پھر انشاءاللہ وہاں پہ ہماری لیسن میں ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔